Donc la première chose, où est-ce qu'on est ici, s'il peut se présenter. السلام عليكم اولا سيدي، مرحبا بكم. كنشكركم بزاف على هاد الوقفه اللي وقفتوا معنا. الله يجزيكم بخير. جيتوا للدوار بويزكارن، حنا من دوار بويزكارن جماعه استفاضه ماء اقليم الحوز، الجمعيه تفوركي بالتنميه. اسيدي هادشي اللي طرا في الدوار قضيه الديور راه مشاو، هاد نعني التريبه. Donc ici elle est en train de se présenter. Donc on est à Bouizgaren, la commune de l'Orica, Sidi Fadma. Orica Sidi Fadma. Orica Sidi Fadma. Donc lui, il habite ici et son papa est à côté de lui. Donc il va nous raconter la situation, ce qui est arrivé ici en détail. الشيء المهم قضيه الديور راه تريبو، ما كان ما نعاودو كتشوفوا بعينكم. قضيه الاخرى الناس العيالات راه خرجوا كيباتوا على برا، وملي مشينا للجماعه ديال استفاده الماركيه ديال استفاده ما سعدات القايد راه استقبلنا، الله يجزيهم بخير، وقفوا معنا بالمعقول. ملي وصلناهم في الاول راه حتى واحد ما جا، ولكن ما في راسهم والو، حيت الضوء ما كاينش، الضوء مقطوع والطريق مقطوعه. ملي وصلنا تما وجات التراكس وطلعوا حتى هما حتى شافوا بعينيهم، وجابوا لنا القواطن بعدا منين فين يدخلوا العيالات من البرد، والحمد لله. Donc là, elle raconte la situation après le tremblement. Donc lui, il est déjà conseillé dans une association qui s'appelle l'association Ifolki de développement. Folky, ouais. Ouais. Et premier temps, ils étaient un petit peu reculés. Il y avait personne qui était là. Donc une fois ils étaient à la Kiada, ils ont rencontré le cahier, ils ont raconté la situation. Donc ils sont venus ici avec des tentes, avec des grands engins pour au moins ouvrir la route. Premièrement, comme il a dit, il y avait personne parce que personne n'a connu d'eux. Il n'y avait pas de réseau, donc il était un petit peu à côté de tout, quoi. Donc une fois ils étaient là-bas, ils ont raconté la situation. Il y avait un écho de leur demande, quoi. Comment il a vécu la soirée? La question pour Hussein aussi. Où ils étaient, comment ça s'est passé? سولك خصوصا الوالد ديالك كيفاش زعما ديك الليله عاشوها، واش تقدر تحكي لنا الخلعه وشنو كيفاش تجاه هذاك الشيء؟ هي قضيه الوليد مشى دخل البيت نعاس ديالو وشعل التلفازه كيتفرج، وصل ليه الصوت كيتفرج. ملي جا داك الشيء سبحان الله العظيم كما ترتق داك الشيء طاح ليه واحد التشافر ديال البوصلان، طاح ليه في الراس. صحابو واش الدراري كيغوتوا، ملي ناض لقى الباب مسدود وبقى كيغوت تما. الوالده حتى هي نعست في واحد البيت اخرى، مازال كاع ما وصلت سميتو باقي، يعني مازال ما نعسوا الناس. انت كي حتى هي طاحوا لي داكشي على رجلي، صافي جاب الله ديباني راسهم، زعموا حتى كامل خرجوا من الدار كيما وقع لهم هما وقع لهذوك الناس الاخرين كلهم. حنا يعني حتى واحد ما كاينش على برا، كاين اللي عنده 10 الناس في الدار. عندي الاسره، عندي كل واحد عنده ولده ومجوج وولد، سبحان الله العظيم كلشي محصولين في الدار. ولكن ملي جا داكشي خرجهم الله تبارك وتعالى، حتى واحد ما مات. Donc là, il nous racontait que c'était une nuit comme toutes les nuits, normalement. Son papa et sa maman étaient dans la maison, ils regardaient de la télé. Sa maman, elle était dans une autre chambre, elle dormait. D'ailleurs, c'est son papa et sa maman du coup. Son papa était en train de regarder la télé comme toutes les nuits. Après, il y avait un petit débris de béton qui a tombé sur lui. Premièrement, il croyait que c'est juste les petits enfants qui jouaient, c'est pour ça qu'il a eu des débris sur lui. Après, il a écouté les secousses et trucs. Donc, il voulait normalement ouvrir la porte, c'était bloqué. Il y avait sa maman qui avait aussi des débris sur ses genoux, sur son pied. Donc, mais elle dit, d'ailleurs dans cette heure-là, il y a tout le monde dans leur maison, il n'y a personne qui dort. Elle a dit normalement, ils avaient échappé belle, donc il n'y avait pas de mort ici, alhamdoulilah. Après, il y avait des blessés, parmi eux il y avait sa maman qui était blessée un petit peu au niveau du genou, parce qu'il y avait des débris sur elle. Et combien de maisons qui sont impactées là? يعني هذاك الشيء اللي عندنا في الليسته، كان في الليسته كثار ديال تقريبا شي عدد ما نكذبش عليك، واش شي 15 ولا 20 لتر يبان كاع وصلت لها شي 15 ولا 20. Donc ils ont déjà fait une liste parce qu'une fois ils étaient chez le caïd, donc ils lui ont expliqué la situation et suite au projet royal et trucs. Donc ils voulaient normalement avoir toutes les maisons comptées pour toutes les maisons qui sont effondrées, écroulées. Donc là, elle ne sait pas exactement le nombre de maisons qui sont totalement effondrées, mais elle nous a dit qu'il y a une moyenne de 15 maisons qui s'est
Jamais, non, on ne peut pas vraiment réhabiter ça. Et il y a des villages aux alentours qui sont très touchés aussi. كاينين شي تشار حداكم بالجناب ديالكم اللي تا هما في الديار الاخرين واه كاين. وكان واحد السيد الاخر مسكين، واحد السيده مشات بات على البهايم ديالها وطاحت ليه داكشي، واحد مات ليها البهيمه ديالها، مات ليها البهيمه ديالها وهي بقات مسكين محصوله من هنا، بقى كيبان لي غير الراس وكتغوت. عتقوني وجاب الله بعد الناس زعما وحيدوها، ترست من رجلي وتضربات شويه مسكينه هنا، ولكن الحمد لله البهيمه اللي مشات ماتت ليها البهيمه. Ouais, déjà on va répondre à la question après, mais ici il nous raconte aussi pour une femme bon, une berger, donc elle était avec sa bête, donc sa bête elle est morte parce qu'elle avait tout effondré sur elle. Elle était coincée dans les débris, donc il y avait juste sa tête, elle était en train de demander secours, mais au moins elle a échappé belle que tout le monde a essayé de la ramener de la situation. Donc elle a subi des blessures au niveau de jambes et aussi au niveau de sa mâchoire et son visage. Et pour les douars qui sont, bon, pour les villages qui sont à côté, donc il y en a d'autres villages qui sont à côté d'eux parce qu'ils sont entourés des petites douars. Donc il y en a aussi d'autres places qui ont aussi subi la même chose avec des maisons. Et lui, il a une association. Est-ce que la solidarité s'est vite mise en place? Est-ce qu'ils sont organisés dans le village? Comment ça s'est passé les premiers temps, tu vois? اولا حنا ملي وقع داك الشيء خدمنا على سميتو على الناس نحيدهم من الديور نعتقهم بعدا، وبقاو الناس كيجيو اللي جاو كنعطي المعلومات، هي اللي جاو كيعطيو المعلومات وكيجي يرزق. Ok, donc premièrement il a dit que elles avaient mis tout leur effort pour au moins voir s'il y en a des gens qui sont coincés pour les faire sortir. Donc ça c'était leur premier but. Après, il y avait des gens qui viennent ici pour aider. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, elle leur donne la situation, l'état de lieu. Et comme ça, elle ramène des aides, des trucs avec eux. Donc c'était pas vraiment quelque chose de bien structuré, tu vois. Mais c'était juste focalisé sur aider les gens. Après chaque venue ici, elle lui explique la situation et elle vient avec des trucs. J'aimerais bien que Hussein il puisse parler comment il ressent les choses, parce qu'il a perdu son refuge et Ouais. qu'est-ce qu'il peut partager là-dessus. ما كرهتش كاس الحسين واش تهضر نتا حيت حنايا قبل كنا on était dans son refuge avant Simes. On le connaît bien, ouais. Bon, on était ici avant le tremblement, on connaît très bien, on sait très bien c'est son seule source de revenus. دونك اون ايمري بيان بغينا نعرفوا حيت حنايا ديجا كنا جينا لعندك هنا لعقلتي انا بعدا كنت جيت عندكم مره واحده وما جاو عندك بزاف وعرفنا بلا هذاك الغوفيج اللي كان عندك هذاك هو المصدر الوحيد ديال الرزق ديالك، لان الناس كيجيو مثلا كيجلسوا عندك هذاك هو الرزق ديالك الوحيد. هذاك هو الرزق ديالي. هادشي عرفتو. مي الوقيته اللي طاح هادشي دابا شنو كتحس انت؟ شنو ندوخ صافي ندوخ خلاص ما نعرف ما ندير باقي، يعني بحال ما فكينا تبارك الله من اسمه حنا الله اللهم لك الحمد. Bah là il nous dit que elle est vraiment perdue parce que c'est pas vraiment quoi faire après. Comme on a dit, le refuge c'était sa seule source de revenus. Surtout ici parce que on est dans un endroit vraiment reculé de tout le monde. Et le refuge, c'était là où il accueille des touristes, des gens qui viennent passer la nuit chez lui pour quelques sous. Mais après, c'était bénéfique pour lui. Mais là, quand son refuge s'est déjà effondré, donc elle est perdue. Depuis combien d'années il faisait le refuge? Combien d'années? شحال دابا من عام وانت كنتي كدير هذاك الرفوج؟ شحال دابا تقريبا هو عندك هذا؟ عند الرفوج؟ واه نقول لك شي 23 عام. واو. Ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans qu'elle a ce refuge. C'était... oui, je comprends parce que depuis 23 ans, tu fais une activité, c'est difficile de shifter sur une autre. Surtout pour lui, hein, on voit son âge et tout. Donc, c'est difficile. Ici, ils reçoivent de la nourriture, un petit peu des aides.
On a vu qu'il s'est stocké, Ouais. qui s'organise. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont besoin et qu'ils n'ont pas encore reçues? Quels sont leurs vrais besoins? شنو الاحتياجات ديالكم أولاً الحقيقيه احتياجات- ابر الماكله اولا وهذا الاحتياجات الشيء. ديالنا هو هذوك الناس المساكين اللي مشاو ليهم ديورهم اذا كان شي مساعده يديبانيو بعد يديروا فين يسكنوا. Bah oui, donc les maisons, c'est l'abri quoi. Donc eux, ils reçoivent de nourriture, ils reçoivent des trucs, mais leur souci, leur grand souci, c'est l'habitation, c'est réhabiliter ces maisons, c'est reconstruire ces maisons, parce que jusqu'à quand ces familles vont rester dans des tentes? Combien de temps, ouais. Ouais, et surtout qu'on sait très bien, on est à une altitude de plus que 2000 mètres ici. Il y a l'hiver qui Il arrive. y a l'hiver. Mm. Nous, on était ici avant ce tremblement. Il y a des neiges, quoi. Ça neige ici. C'est Oui. vraiment froid. C'est un froid terrible, quoi. Donc, combien de temps ils vont tenir dans ces tentes? C'est ça son souci. Il va avoir, si on a une possibilité d'avoir des aides pour reconstruire, pour avoir un programme d'avoir encore une fois des maisons, des refuges, Et des abris dignes, quoi. en attendant la reconstruction, ils ont besoin de quoi? هو قضيه الحاجه اللي كانت مهمه هو ديك الدار كما قلنا هكاك، حيت دابا الوقت البرد هذا ما عندهم فين يسكنوا، والوقت الحرث حيت الناس كيحرثوا شويه داك الشيء اللي حرثهم، حيت حتى واحد ما زعما تقول لاباس عليه. الناس غير داك الشيء ديال البلاد تبعوا التقاليد ديال البلاد، شويه البهائم، واحد عنده واحد البقره، واحد عنده البهيمه، كيحرث ليه شويه مهم. وداك الزرع اللي عندهم فاش على سبب باش يحرث ما مشى لهم التدرمه لهم تما، داك الزرع حتى هو ما بقاش، والفراش ديالهم كلشي اللي طاحت ليه الدار مشى مع الفراش ديالهم، ما عندهمش الفراش. دابا نيت انا اولا الدراري الحمد لله ما وقع ليه والو، ولكن تضريت حيت دابا انا هزيت 5 العائلات. يعني الناس ديال الدوار ماشي زعما خويا ولا بنت عمي ولا اختي اللي عندهم الحاجه، الناس ديال الدوار مشى لهم ما عندهم فين يمشيو، ولكن غير هما هزيتهم هما الفراش ديالهم ما كانش، مشى تردم. دابا هاد الناس اللي دابا كيطلعوا الحوايج ما عندهمش غير المعرفين اللي تيبوا، وقضيه الفراش راه تردم لهم مساكين وما عندهم كيباتوا في سميتو غير في البرد. وجاب الله الناس ديال الجماعه والقياده جابوا لينا، كنشكر بعدا الرئيس ديال الجماعه والاعضاء ديالو والسيد القايد والخليفه، حتى هما زعما خدموا معنا ملي وصلناهم في الاول ماشي، ولكن ملي وصلناهم كنشكرهم بزاف حيت عطاونا الوقفه مزيانه كيما هضرنا معاهم، جاو عندنا ديريكت سطروا بعدا هذا كسميتو هذوك الناس يباتوا في القواطن. وهذا السيد هذا دابا طلبني غير تيب مسكين في الداخل، حين هو كيتيف في البرا كالبولا كيجي البرد ما كيخليش البولا كيدخل ليه البولا البطا ديالو، قلت له ودي ماشي مشكل تيب انا وبات في البطون ديالو. Ici, comme on a dit, donc l'hiver c'est le froid, donc ils ont besoin des couvertures, ils ont besoin des vêtements, parce que après les ruines, ils ont réussi juste à sauver les gens, pas leur truc, pas leur fourniture, pas leur truc de cuisine et trucs. Donc ils ont besoin des couvertures, des vêtements, Chaud. Chaud, surtout pour l'été, pour l'hiver pardon. Et là, d'ailleurs, elle remercie la commune, elle remercie le caïd, elle remercie tous les gens autour de ça, parce que au moins une fois elles étaient là-bas, elles ont demandé quelque chose, elles l'ont donné. Donc on parlait ici des tentes, mais comme on a dit encore, donc à combien de temps pour tenir dedans? Donc là, il dit que chez lui, il a 5 familles. Sans rien à voir avec lui, donc c'est juste les familles d'ici. Les gens, ils dorment dans les tentes, mais cuisiner et faire des trucs de quotidien, ils n'arrivent pas. Donc lui, il ouvre sa cuisine, sa maison aussi, pour que les gens viennent ici, cuisinent pour leurs enfants, pour leurs femmes, et manger dans les tentes. Donc, comme on a dit, des vêtements chauds et des couvertures pour cet hiver. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut partager un message pour les gens qui verront la vidéo, tu vois? المهم نشكركم بعدا اولا انتم هو الاول، حيت انتم هو السبب ديال هذاك الشيء، هذوك الناس اللي غيوصلهم انتم هو السبب ديالهم. كنشكرهم بزاف اخا الا كانين في المغرب ولا خارجين المغرب، كنشكرهم بزاف حيت انتم محسنين كاينين غير يوصلوا هما سميتو كاينين الحمد لله. وكنشكركم انتم بعدا اولا ملي جيتوا وسولتونا على هذاك الشيء، راه انتم هو السبب ديال هذاك الشيء يوصل. كنشكركم بزاف وكنطلبكم بزاف باش توصلنا الرساله، يعني الرساله. وكنشكر سيدنا حتى هو الله يعفو عليه، الله يسهل عليه، الله يكثر خيره، حتى هو راه خدام بالمعقول، الله يجزيه بخير. راه هو الهضرات الملكي كامل خدامين بالمعقول، يعني وصلتيهم راه غتقضي غرض.
Donc là, elle est vraiment dans les remerciements. Premièrement, elle remercie tous les gens qui vont voir cette vidéo pour aider, pour donner. Donc, elle dit que ce soit au Maroc ou à l'étranger, elle remercie tout le monde pour toute leur contribution, grande ou petite. Donc, elle les remercie. Elle remercie aussi les gens ici de l'autorité locale, parce qu'au moins ils ont aidé aussi. Elle remercie le roi, puisqu'on sait très bien, il a mis en place un grand projet dans un temps vraiment limite. Donc, elle reconnaît ses efforts. Elle remercie le roi, elle remercie tous les gens autour de lui. Et elle espère vraiment avoir une solution avant l'hiver, puisque ça va être vraiment catastrophique. Ça va être plus que le tremblement. L'hiver ici, le froid dort, c'est dur. C'est vraiment dur. اولا نشكر الناس ديال استفادما ديال الدور استفادما جميعا، من دواري الكريز الزاوي تكادير كلهم ساكن طلعوا على جرهم من هذا الجبل، طلعوا سولوا فينا، والناس ديال شيكار، الناس ديال تيورديو تيميشي، الناس ديال تدارت انفلي، كلشهم الله يعمر هدر. هذوك الجيران اللي قربوا لينا وزيد لهم انفقاين دوار انفقاين واخباشن اكركان، جاوبوا الماكله من تما من عندهم المساكن الله يجازيهم بخير. كنشوفهم جاو هما والعيالات ديالهم سمعوا هذا الشيء وجاو كيجريو جابوا لينا الماكله لهاد الناس اللي تيباتوا على برا. كنشكرهم بزاف حتى هما قربوا لينا ملي وصلتهم الهضره، راه كيجيو المساكن كيبقاو مع العائلات هنا حتى العشاء، عاد كيجيو العائلات ديالهم الله يجزيهم حتى هما كنشكرهم مزيان. Donc finalement, il remercie aussi les villages voisins, parce que là, il a cité beaucoup de noms. Je vais redire pour me dire les noms. Donc, il remercie tous les villages à côté ici, dans tout ce périmètre de Seti Fadma, parce qu'elle a reconnu vraiment ce qu'ils ont fait. Elle a dit qu'ils ont monté à pied. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une altitude de 2000 mètres au plus, 2100 mètres du coup. Donc ils sont venus avec leurs femmes, avec leurs enfants, juste pour checker ici, pour vérifier est-ce qu'ils vont bien. Ils ont ramené de la nourriture, ils ont ramené pas mal de choses avec eux.